Panty yan, mami. Oh, tapos? Panty yan ni mami, ano ka ba? Oh. Panty nga yan. Hindi panty. That's baby yan. Bibi yan. Oh, help kita? Suot mo hands mo dito. Oh, yan, oh. Okay na? Oh. Hindi siya. Isa. Hindi siya isa. Oh, hindi siya isa. Eh, kasi nga panty nga yan. Hindi. Panty yan, tingnan mo. Dandahan lang. Oh. Tingnan mo. Oh. Oh. Panty yan eh, oh. Parang brief bibi, oh. Panty. Oh, suot mo to? Oh, suot to. Spider-Man. Spider-Man. Sino ikaw? Spider-Man. Spider-Man, tingnan mo lang didiri. Uy, balik nyo na nga yung panty ni Mami. Puday ni mami. Yak, kinaskas pa. Spider-Man. Ay, naku, baby loves. Ay, wala nang color red eh. Wala nang katerno yung shorts mo. Yun na lang white, ha? Ito na lang white. Terno. White na lang. Tanggal White na to. jammies, white shirt, okay? Tanggal na yung short. Tanggal mo na to. Tanggal. Papalitan, papalitan. Ano gusto? Ito na lang. Ito. Gusto mo musuot ng break? Ayaw na. Suot na, suot na. Spider-Man. Oh, yan yung damit. Yan yung sando. Okay. Sando, baby. Pogi Hindi yun. na. Oh. Yan, mami. Okay, mami yan. Akin na. What's that? Husband. Oh. Thank you.